सीताराम जय श्री राम जय जगन्नाथ तीनटा ओडिया मूवी आसचे तीनटा मूवी ही मार्केट रे एपर्यंत चली सब हॉल रे एपर्यंत तीनटा मूवी भी पड़ी कौन से मूवी की भी एग्जिट है किंतु जो रहिले आमर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो माने टेक्नीशियन समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परिश्रम करी ये फिल्म रजर तीनटा फिल्म आनी तो मु शिकार ऊपर खाली जस्ट कि कहि फिल्म को जहाँ देखी जोड़ा फिल्म रो स्टोरीटा गोटे इट्स डिफरेंट स्टोरी आमर ओडिया इंडस्ट्री रे किसी बढ़िया डिफरेंट स्टोरी मु फर्स्ट टाइम देखुची सस्पेंस अच्छी किंतु इट्स ए डिफरेंस तार मेकिंग बहुत बढ़िया है तार स्क्रिप्ट राइटर जो लिखिं मु तो फास्ट धन्यवाद देवी मोर राइटर को जो हिसाब रे कहानीटा को एत सुंदर भाव में लिखिं जोटा लोक गोटे थर देखिकी 2 टाइम्स जीवाई वन तार चाहिए जो आउ थे जा मु तो इच्छा हो सेकेंड टाइम देखा मो अनुसार मुझे भावुची थिंक अबाउट दैट तो ये एत बेस्ट कर जो मैंने एक्ट्रेस अच्छा फर्स्ट हीरो हो गले बहुत बढ़िया निभाई आपड़ फिल करें कि लोक नेचुरल सी जो रोल टे कर नेचुरल से भाया लोक मैंने बहुत बढ़िया लगला एक्टिंग और सी हिरोइन भी जी होते जो रोलटा थिला एडवोकेट एत बेस्ट कर बढ़िया एक्टर्स मुझे फर्स्ट टाइम फिल्म देखुची एत बढ़िया एक्टर्स अच्छा आम इंडस्ट्री रे मु जानी मुझे एत अनुभव कली से दिन देखी फिल्म आर द ब्रिलियंट एक्ट्रेस तो फ्रेंड जो भी रोल कर बहुत ब्यूटीफुल तो समस्त रोल भी बहुत बढ़िया है तो आमर जेना बाबू को भी मु थैंक यू देवी प्रोड्यूसर से भाया गोटे कंटेंट डिफरेंस विजन कंटेंट को चूज कले आ डिसाइड कले ताको आगु आने आणिले भी और सेटा सक्सेस भी है से धन्यवाद ये भाया आमर इंडस्ट्री रे ये भाया फिल्म रिक्वायरमेंट हो डिफरेंस जिते आम करवा आरंभ करवा किसी नुआ कंटेंट लोक नुआ लगे से फिल्म निश्चित चलो ये देख रज बजार आमर मुझे कहि अनुभव भाईकर वांकर अनुभव भाई इज द सुपरस्टार यदि अनुभव बाबूसान जदि किसी फिल्म पड़ा ताको नेक्स्ट जार फिल्म आसो से फिल्म मार्केट रे चलिले भी बहुत रेयर इनकम कर चलिया ना कि बराबर किंतु शिकार मूवी आसला शिकार मूवी और छकिसन मूवी भितर तो छकिसन टे जस्ट चली माने लगभग 19-20 डिफरेंस ये गोटे मो कथा मन पड़े तो महाभारत युद्ध होता तले अर्जुन गोटे साइड था कर्ण गोटे साइड था अर्जुन को तले कर्ण को जिते अर्जुन श्रीकृष्ण निजे कहले अर्जुन को ये बहुत बलवान कर्ण अच्छे श्रीकृष्ण को अर्जुन पचारे जे मुते बाट रथ को गोटे तीर नहीं जाऊँगी आउ सी मात्र 2 हाथ 3 हाथ नेला आपण कौन वीर सी कहले मु निजे बसी मोर रथरे से बजरंग बली अच्छा 33 कोटी देवता एत योद्धा होगी भी ताकू घुंचे दौर मोर कहर मीनिंग है अनुभव महांती अनुभव भाई सुपरस्टार ता फैन फॉलोइंग बहुत टॉप रे ता सामने अम्लान किछि नो अम्लान भाई किछि नो ता सामने एत ना अच्छी एत फैन फॉलोइंग एत दमदार अच्छी किंतु
ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ତୀର ମାରିଛନ୍ତି, ଚକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଭାଇଙ୍କ। ଏଇଟା ମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବାଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ମିନିଂଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମିନିଂଟା ବୁଝେଇଲି। ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମର ସଂକେତ ଆସିଲା, ଯଦି ଆମେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେବା, ଭଲ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପିକ୍ଚର 100% ଚାଲିବ। ଆଉ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ଟାକୁ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁରା 100% ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ 2 times ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ 2 times ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟା ନିହାତି ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ତାକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ। ଖାଲି ତା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ କମିଲା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା। କାରଣ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହରର ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଲା ମେନ୍। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧର ଫିଲ୍ମର ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ତାର ଏସବୁ ସକାଶେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବି ଚାଲେ, ଏବେ ବି ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚାଲୁଛି। ଲୋକ ବି ଏବେ ବି ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଟର୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମେ କେନାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ବୁଝିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ 2 years 3 years ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି କାମ, ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଯାଇକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବନେଇକି ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ବି କେଉଁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଉନାହିଁ ଚାନ୍ସ, ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବ, ସେୟାର କରିପାରିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ନା କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀର ଗୀତ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ହିନ୍ଦୀର ଗୀତ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଜନ ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲା 90ର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗୀତ ଆମେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲୁ। ତ ଦିଲବାଲେ, ସାଜନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ମହଲ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆର, ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ କିଏ ଦେଖା ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆଲବମ୍ ଆସିଲା ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲୁ, ତାପରଠୁ ଆଲବମ୍ ମହଲଟା ଏମିତି ବଦଳିଗଲା, ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ କ୍ୟାସେଟ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିଲେନି। ହିନ୍ଦୀ କ୍ୟାସେଟ୍, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ଆଗରୁ ଆଗରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ପଛକୁ ପଳେଇଲା, ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଟୋଟାଲି କି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହିଁ କଲାନି, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଆଲବମ୍ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଚାଲିଲା। ସେମିତି ମୋତେ କାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ବନାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ହିଁ ଦେଖିବେନି, ଇଏ ହିଁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସିଏ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଆଇ ଥିଙ୍କ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।